Jud mahuman ang control sa crodok. Ano siya level meter, ultrasonic. Ano siya mo receive og signal ngadto sa transducer ngadto sa taas. Daya control diri hapit apon ni mahuman. Nasubos. Patakaan ra si. Hapit na siya mahuman. Na karipod hapit apon nakamahuman wiring ng ija signal kanimo ni gikan sa sensor transducer ultrasonic gihapon to sa taas. Ang ija function na ni ngadto mubato ra sa sound then mobalik murag mo echo ba nya i-receive ra gihapon niya by using transducer sensor, then i-convert niya og electrical signal na mo ni siya electrical signal from 4 to 20 milliampere nya i-convert ni jag digital diri discrete nga mo nang mailhanan nimo og pilay sulod, pila ka distansya, pila ka metros gikan sa ubos og pila ka porsyento ang sulod ambot mo gana ba ni pero hapit na mahuman. Mo na ya pump so dito kung pump uban ya signal diri light tower lang maura ni